তিনিখন কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। আন্দোলন এৰি কৃষকসকলক উভতাৰ আহ্বান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। কৃষকৰ প্ৰতিবাদত সেও মানিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বৰ্তমানেও দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈ আছে। ইয়াৰ মাজতে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰে। তেওঁ কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ে, ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই তিনিখন কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। লগতে প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলক ঘৰলৈ উভতি যাবলৈও আহ্বান জনায়। উল্লেখ্য যে আহিবলগীয়া সংসদৰ অধিৱেশনত প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া চলোৱা হ'ব। মোদীয়ে কয় যে কৃষকসকলৰ কথা বুজি পাইছে, অধিক পৰিশ্ৰম কৰি জনতাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ কাম কৰি যাব। অৱশেষত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ মানি ল'লে ভাৰত চৰকাৰে। দেশবাসীক উদ্দেশ্যি বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আন্দোলনকাৰী কৃষকৰ দাবী মানি ল'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। তিনিখনকৈ বিতৰ্কিত কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। আন্দোলনকাৰী কৃষকক ঘৰলৈ উভতি যাবলৈও আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দেশজুৰি চলিছিল প্ৰতিবাদত বহুকেইজন কৃষকেও প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল। আজি কৃষকক সকলো আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নতুন যুগৰ সূচনা কৰিবলৈও আহ্বান কৃষকসকলক। 2020 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তিনি কৃষি আইনৰ পোষকতা কৰিছিল। তেতিয়াৰে পৰা দেশজুৰি চলিছিল কৃষকৰ প্ৰতিবাদ। কৃষকৰ প্ৰতিবাদত দেশ অচল হৈ পৰিছিল। ভিন্ন প্ৰান্তত কৃষকে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। আজিও কৃষকসকলে আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ মাজতেই আন্দোলনকাৰী কৃষকৰ দাবী মানি ল'লে ভাৰত চৰকাৰে। তিনিখনকৈ বিতৰ্কিত কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। আজি গুৰু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। সেই ভাষণতেই কৃষক আইন বাতিল কৰাৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। অৱশেষত প্ৰত্যাহাৰ কেন্দ্ৰৰ বিতৰ্কিত তিনি কৃষি আইন। इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से
खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए।